السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب العالمین کن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلال اس بی اکہ ساتنس پنس پاک تو متبرک گرس مز کتاب اللہ سمجھن تو سمجھان توفیق عنایت کور. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس مگو دعا کہ سہ بنائن یہ سون یہ سمن سان خاطر باعث نجات. حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن کس سلسلس مز کریو اسہ رات سورۃ البقرہ ابتدا. ابتدائی درسس مز تھائے میں تہ برونٹ کن سورۃ البقرہ تم فضائل یم زن احادیث مبارکہن مز وارد سپدیمت اور بی کریو اسہ مختصر تذکر کہ یتھ سورہ شریفس مز کم مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ ہن بیان کرمت اور ام پتہ کریو اسہ مختصر تشریح تو تذکر حروف مقطعاتن ہند تکیاز یم سورہ شریفک آغاز گژھان الف لام میم ست یم زن حروف مقطعات چھ. اور مے کریو تہ برونٹ کن یہ تہ عرض کہ قرآن پاکس مز چھ 29 سورہ شریف تم یمن ہند آغاز حروف مقطعات ست گژھان چھ. اور من حروف مقطعات متعلق چھ اکے کت یاد تھاوٕنۍ کہ یم چھ تم حروف یمن ہند معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سندس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم چھ. اور سانہ خاطر چھ ات مز یہ کہ اس یمن پہ ایمان تھاون کہ یہ کتاب اللہ الفاظ اور انشاء اللہ المستعان یت پہ زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس حدیث مبارکس مز بیان کورمت کہ قرآن پاک کس پریت حرفس پہ پرن ولس 10 نیکی لبن یم حروف مقطعات پرنس پہ تہ ملن پرن ولس 10 نیکی. ام پتہ یس زن دویم آیت چھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ات مز تہ کرے میں اخ زٕ نقطہ تہ برونٹ کن بیان
मैं वनो तह ये इस्तेमाल गोमुत लफ्ज़ ज़ालिकल किताब। ज़ालिका किसी दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मगर तर्जमा हम इसका करते हैं ये किताब या ये वो किताब है जिसमें कोई शक। और मैं वहाँ तक ज़ालिका ये किसी अरफा, किसी बुलंद या किसी बाइज़्ज़त चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अवे आयतन इस्तेमाल करना ज़ालिकल किताब, यानी ये वो किताब है जो इंतहाई बाबरकत, जो इंतहाई रिफ़ातों वाली और जो इंतहाई बुलंदियों वाली किताब है। अलिफ लाम मीम यानी हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत पत करे में रात अर्ज कि अल्लाह तबारक व तआला छ प्रथ जय यतन ते हरूफ मुक़त्तआत आमज। अम पे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक अजमत, कुरान पाक बड़ाई और कुरान पाक यम मुनज़्ज़िल मिनल्लाह आसनिच दलील बयान करमस। यथनस तश अल्लाह तबारक व तआला हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम पत कुरान पाक रिफ़ात, कुरान पाक बुलंदी और कुरान पाक अजमत बयान करन। ज़ालिकल किताब ये वो किताब है, यानी ज़ालिका मैं वन गथी अरफा बुलंद इज्जतों वाली किताब। ये सा इज्जत वाजी, ये सा बुलंदी वाजी किताब। ला रैब फी इसमें कोई शक नहीं है। ज़ ये समझी अस अगर तुम कुरान पाक यम सात तिलावत करान ला रैब पे 3 डॉट आमत और फी अम पे बी 3 डॉट, यानी 3 नक्त गोडनेथ फी 3 नक्त अम पे, यानी ये लफ्ज़ फी युस जन इब्तिदाहस मज 3 नक्त और ये जन अम पे बी 3 नक्त। अत तजवीद किस इस्तिलाहस मज वनन मा नका। मा नका गो यानी इस फी को हम पहले वाले जुज से भी मिलाकर पढ़ सकते हैं और इसको हम आखिरी जुज से भी मिलाकर पढ़ सकते। यानी यम सात कुरान पाक तिलावत करो अस हेको इस पे तिलावत कर ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अत रलो अस लफ्ज़ फी का गोडनिकिस हिस्सा से, और हम ऐसे भी तिलावत कर सकते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वनस रलो अस फीह कत पतमिस हिस्सा हुदल लिल मुत्तकीन। गर्ज मे वन यतन यतन ते कुरान पाकस मज 3 नक्त आसन, अत गोडनेथ 3 नक्त बी आयतु कह हिस्स पत बी 3 नक्त। बहरहाल युस ये 3 नक्तन मजबाग हिस्स कुरान पाकस मज यह हको गोडकिस हिस्सा से जुड़ित पढ़ित या हको पतमिस हिस्सा से जुड़ित, मगर बहरहाल दो जयो मुझ अकिस जय रुकन जरूरी। ये थो गोडनिच कथ याद। दयिम कथ यस जन मे वन मे कोर तर्जम यथ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। रैबुन माने शक, शुबा। ला ला युजन यह कुरान पाकस मज नफी खतर इस्तेमाल करना। नफी माने इनकार। ला रैब यानी कोई शक इसमें नहीं है। अलबत्ता युजन ये लफ्ज़ लास वारियाह किस्म कुरान पाकस मज। किस्म तथ वनन लाय नफी जिनस। लाय नफी जिनस गो सो ला जो जड़ से ही किसी बात का इनकार कर दे। बतारते फिक्र ला रैब बी ब्या थो याद ये ला पत हरफ तथ लास्ट हरफ मफ्तू। मफ्तू गो तथ जबर ये ला रैब बास पे क्या जबर। तो यह पहचान अमिच कि यह ला युजन यह ला नफी जिनस, यानी ऐसा ला जो जड़ से ही किसी बात का इनकार कर दे, सिरे से ही किसी बात का इनकार कर दे। इस कलम पढ़न ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा गोडनेथ कुस लफ्ज़ आव ला गो नफी इनकार, पच इलाहा। इलाहा हास पे क्या जबर गो। ये इस बात की पहचान है कि ये ला कुछ ला नफी जिनस, यानी सिरे से ही किसी बात का इनकार हो रहा है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, यानी सिरे से कोई माबूद मौजूद नहीं है। इथे पढ़ने से ये थनस्ते ज़ालिकल किताब ला रैब
ला रैबा, यानी ये ला कौन सा है, ला नफी जिन्स, यानी सिरे से ही इसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें सिरे से ही कोई शक नहीं। अगर यह कर तर्जमे में ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, यानी रुके इसका गोडनुक हिस्स जोड़ या से, तो इसका मतलब है ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। शक क्या मतलब, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें किसी किस्म की तहरीफ नहीं है। ठीक है, कुरान पाकस मुतलिक पाने अल्लाह तबारक व तआला हम फरमामुत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस जिक्र को, इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यम अम ब्रोह भी किताब आस, चाहे तौरात अस, ज़बूर अस, इंजील अस, बहरहाल हमारा ईमान है कि तुम सारे किताब आस अल्लाह तबारक व तआला से तरफ नाजिल सपदम, मगर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सुपर्द नहीं ली थी। खुदायन तुमन हिज हिफाजत जिम्मेदारी पान निमज, इसीलिए उन किताबों में वक्तन फवक्तन लोगों ने तहरीफ की, तवे वक्तन फवक्तन कर लुको तथ मज तहरीफ, यानी तौरातस मज सपदे तहरीफ, ज़बूरस मज सपदे तहरीफ, इंजीलस मज सपदे तहरीफ। कुरान पाक योतन सह आसमानी किताब यमिच हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने पान निमज। इसीलिए हम देखते हैं वारिया साजिश, वारिया कोशिश करे कुफार मक्का तो वुकनस मुख्तलिफ यम जन कुफार तबकश कि कुरान पाकस मज गसे ना कुछ किस्म तहरीफ, मगर चूंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, इसलिए तुम गई अत काम या अत यहन शरारत इसमें वो कामयाब नहीं। अवे अल्लाह ताला गोडनेथै यम सातन जन अख इंसान कुरान पाक हे पढ़ुन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक तारुफ करनावन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक इंट्रोडक्शन करनावन कि ऐ पढ़न वाले बोझ ये किताब क्या, ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक, यथ मज न कहां शक कि यह हसा अल्लाह तबारक व तआला सं किताब, यथ मज न कहां शक कि अत मज क्या कहां तहरीर, बल्कि अकिस जाय सूरह बनी इसराइलस मज अल्लाह ताला फरमावन अल्लाह तबारक व तआला अगर ये किताब अल्लाह तबारक व तआला के बजाय किसी और ने नाजिल की होती लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, आप इसमें बहुत सा इख्तिलाफ देखते, यानी अकिस जाय आसे अख कथ वमज पत आसे बथि तथ कथ कंट्राडिक्ट गमज, यथ कट अस आम वुचन छ कुन सातनस कथ करन मगर पत बी कथ कर सो करन तथ कंट्राडिक्ट, मगर अल्लाह ताला फरमान कि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह ताला के बजाय किसी और ने नाजिल की होती नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के किताब, तो आप इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ देखते, मगर वुचन कुरान पाक अख कथ अत मज कुछ जाय इख्तिलाफ क्या, अत मज कुछ जाय कि अख कथ क्या बीस कथ कंट्राडिक्ट कर, तो ये इस बात की दलील है कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुई किताब है। बहरहाल इंट्रोडक्शन गो कुरान पाक अकिस जन खाली जहन इंसान जन कुरान पाक गोडनेथ शुरू कर, जिसने अभी कुरान पाक के बारे में कुछ नहीं जाना है, तमिस अल्लाह तबारक व तआला वनन ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो बाबरकत किताब है, ये वो अजमतों वाली किताब है जिसमें सिरे से ही कोई शक नहीं है। ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, पछ अल्लाह तबारक व तआला अमि किताब हिज दयिम सिफत बयान करन, गोडनिक सिफत कि अत मज कुन किस्मुक शक कह, दयिम हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है लेकिन किन लोगों के लिए, मुत्तकीन जो अल्लाह से डरने वाले। ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैब फी, अगर पढ़ो फी ही हुदल लिल मुत्तकीन तो इसका मतलब होगा इसमें हिदायत है किन के लिए, मुत्तकीन के लिए। हिदायत युस पोड़ सूरह फातिहास मज पोड़ हिदायत ज किस्म, अख हिदायत गो वत हावी, यथ पे मैं वो तुम कि अगर अस प्रिस कह कि जोर कपर गो वनो तमिस यपर गस पे खज दोशन, यह गो हिदायत अख स्टेज, यानी बता देना निशानदही कर,
ब्याक वह में हिदायत ब्याक जन पहलू या ब्याक स्टेज वो ये है कि हम हाथ पकड़ कर किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। अथ रटित या सत अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचाओ वातनाओ ये गो हिदायत। मगर इन दो हिदायतों में जमीन आसमान का फर्क। एक तो है सिर्फ रास्ता बता देना, ब्याक गो हिदायत लोगों को या किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। यथ कुरान किस इस्तिलाहस मज कुरानस मज हिदायत दशवे माना इस्तेमाल गमित। कुरान पाकस खतर हिदायतस मज लफ्ज दशवनी जायन इस्तेमाल गमित। बह कर बह तार फिक्र कुरान पाक वनान पन तारुफ करनावन शहरु रमजान लदी उन्जिल फीहिल कुरान। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया। शहरु रमजान लदी उन्जिल फीहिल कुरान फीहि हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत यानी ये लुकन खातिर हिदायत। मगर ये क्या आव वन हुदल लिल मुत्तकीन, होते आव वन हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों के लिए हिदायत। मगर ये आव वन हुदल लिल मुत्तकीन, यह सिर्फ मुत्तकीन खातिर हिदायत। अगर आम पढ़न वोल तमिस गस कंफ्यूजन, सह वन होते कुरान पाक वन ये सब लोगों के लिए हिदायत है। ये इब्तिदाहस मज वन कुरान पाक यह सिर्फ हिदायत बनी कमन खातिर मुत्तकीन। मगर जानना चाहिए होथनस हुदल लिन्नास आमुच वन उससे मकसूद हिदायत का पहला दर्जा है। यानी यह वत हावन सारनी, यह काफिरस हावन वत कि यह सिरात मुस्तकीम, यह गलत वत, यह मुल्हिदस हावन वत, यह मुशरिकस हावन वत, वो दर्जा है। मगर हिदायत दयम दर्ज यथ वन थप कर वातनायस मंजिल मकसूदस तान, तो वो किन के लिए है ये हिदायत हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। वो हिदायत किम दशवे दर्ज जहनस मज थावन। अब तर फिक्र यतन क्या अल्लाह ताला वन कि यह सच हुदल लिल मुत्तकीन। इसका मतलब है हिदायत का जो दूसरा दर्जा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इनका हाथ पकड़ कर इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। तथ मामलस मज तथ मानास मज कुरान हिदायत सिर्फ कमन खातिर मुत्तकीन खातिर। और याद गस थावन हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है किन के लिए। गो कुरान पाक पन ज़अवसा बयान कर गोडनुक वसफ कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम है, इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। दयम सिफत अल्लाह ताला बयान कर कुरान पाक हुदल लिल मुत्तकीन, यह बन हिदायतुक जरिए। मगर कमन खातिर मुत्तकीन खातिर यम जन परहेजगार खुदायस खोसन वल आस। मुत्तकीयुक यह जन लुगवी माना, लुगवी माने गो बचने वाला, डरने वाला, या यमिस आम इस्तिलाहस मज काशिर पे वनान परहेजगार। दयम कथ थो अत मज याद, यह इल्मी नक्त मगर तुम समझी पूर। हुदल लिल मुत्तकीन बोल अल्लाह ताला, यानी यह हिदायत है किन के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। यह जन फैल फैल को कम कुरान पाकस मज दोन किस्मन हिंद फैल आमत, यह समझी तो यह इल्मी नक्त। अख गो दावाई फैल, दावाई फैल गो यानी सिर्फ दावा कर, बह दिम मिसाल सह तार फिक्र। ब्या गो तथ वन इरादा फैल, इरादा फैल गो काम करने का इरादा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाकस मज 28 पारस सूरह सफ गोडनिच आयत क्या या युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालियो तुम आजो न स कथ वनन कह यस न तुम करन छु। अतन मुराद वन सत यानी तुम आजो न दावा करन तमि कथ हुंद कह यस काम न तुहंद बन कह। गो अतन यह जन फैलुक जिक्र ये दावा का यानी दावाई फैल, फैल का दावा है। बहरहाल वुकन मे यह वन कह अकिस जाय कुरान पाकस मज अम सह क्लियर। कुरान पाकस मज आयत इदा कुमतुम लिस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इदा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व अयदीकुम, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इदा कुमतुम लिस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम, तुम पन बुथ छलन व अयदीकुम बेजा पन नारि छलन। बहरहाल यह हुक्म आमत अत कमिक कर वुजू। मगर सवाल पद सपदम
اللہ تعالیٰ اذا قمتم الی الصلاۃ ییٚلہِ تۄہہِ نمازِ خٲطرٕ کھڑا گٔژھِو اما ییٚلہِ نمازِ خٲطرٕ اِنسان کھڑا گوٚو پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ وَنان فغسلوا وجوہکم وۄنۍ چھٔلِو سا تۄہہِ پنُن مگر اِنسان لفظی مانا اگر امیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ نمازِ خٲطرٕ کھڑا گٔژھِو تۄہہِ ٲسۍزیو پنُن بُتھ چھلان عجیٖب کتھ چھِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ نمازِ خٲطرٕ گوٚو بہٕ گوس جاے نمازِ پٮ۪ٹھ کھڑا یا بہٕ گوس مسجد منٛز کھڑا پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ حکم دِوان کہ تۄہہِ چھٔلِو سا کیٛاہ بُتھ بظاہر چھِ یہ کنٹراڈکشن مگر اصل میں اس سے مقصود فعل کا ارادہ ہے یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو ییٚلہِ تۄہہِ نماز خٲطرٕ کھڑا گژھنُک ارادٕ کٔرِو اتھ چھِ ونان أسۍ ہوٚتھ گوٚو دعوایی فعل یا کیٛاہ گوٚو ارادۂ فعل بالکل یہی پر ہے ہدی للمتقین یُس یہ لفظ متقین ہدی للمتقین گرامر حساب چھ یہ ارادۂ فعل یعنی جو کوئی شخص متقی بننے کا ارادہ کرے اس کے لیے یہ ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاکُک انٹروڈکشن کرناوان اکھ چھ یہ سا کتاب یتھ منٛز کُنہِ قٕسمُک شک چھِ بیٛاکھ کیٛاہ ووٚن ہدی للمتقین یہ ہسا چھ ہدایت کٕمن خٲطرٕ کانٛہہ ما کرِ اتھ کیٛاہ چھِ ونان اعتراض ہے یہ چھ صرف ہدایت تمن خٲطرٕ یم زن خۄدایس کھوژن وٲلۍ چھِ یم زن متقی تہٕ پرہیزگار اد یُس متقی تہٕ پرہیزگار چھِ سۄے گۄڈنیتھٕے ہدایتس پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس خٲطرٕ کُس کمال کوٚر قرآن پاکن سُہ چھُ ونان بہٕ ہسا چھُس چانہِ خٲطرٕ ہدایت مگر زانُن گژھِ کہ یہ چھُنہٕ بنیٲدی طور پر متقینُک لفظ یُس زن چھُ یہ اس میں کون سا ذکر ہے ارادۂ فعل یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا کہ جو کوئی آپ میں سے ارادہ کرے متقی بننے کا یُس کانٛسا تۄہہِ منٛز ارادٕ کرِ متقی بننُک ییٚمِس دِلس منٛز یہ چاہت ییٚمِس دِلس منٛز یہ شوق چھُ بہٕ گژھٕ ہا متقی بنُن تٔمِس خٲطرٕ چھُ یہ ہدایت بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا ہدایتس چھِ بیٛاکھ معنی یِوان کرنہٕ توفیق یعنی تٔمِس دی اللہ تعالیٰ توفیق کمیُک ہدایت سمجھ آوا تۄہہِ کِنہٕ نہٕ یعنی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان الف لام میٖم یم چھِ حروف مقطعات امہِ پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ پننہِ قرآنُک پننہِ کتابہِ ہُنٛد انٹروڈکشن کرناوان یہ ہسا چھِ سۄ کتاب سۄ عظمت واجی سۄ برکت واجی کتاب یتھ منٛز نہٕ سرے سے ہی شک و شبہٕچ گنجٲیش چھِ کینٛہہ اور امہِ پتہٕ چھِ ونان ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے جو متقی بننے کا ارادہ کرے یم زن متقی بننُک ارادٕ کرِ اچھا پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان متقی کم لوگ گٔے تمن ہٕنٛدۍ چھِ کینٛہہ اوصاف اللہ تعالیٰ بیان تمن ہٕنٛز نشٲنی چھِ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ متقی کم گٔے الذین یؤمنون بالغیب متقی گٔے تم لوگ یمن منٛز گۄڈنیُک صفت یہ آسہِ یؤمنون بالغیب یم غٲبس پٮ۪ٹھ ایمان آسن ان یہ چھِ گۄڈنِچ شرط متقی بننہٕ خٲطرٕ اور یہ چھِ گۄڈنیُک شرط اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کہ اکھ انسان گژھِ کیٛاہ کرُن یہ گژھِ غٲبس پٮ۪ٹھ ایمان انُن غٲبس پٮ۪ٹھ ایمان اننُک مطلب کیٛاہ گوٚو غٲبس پٮ۪ٹھ ایمان اننُک مطلب گوٚو تم کتھٕ یا تم چیٖز یم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حکمہٕ سۭتۍ مگر جو بظاہر ہم نے نہیں دیکھے ہیں مگر ہم رسول کے کہنے پر ان پر ایمان لاتے ہیں مثال کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبری ہٕنٛز چھِ عذاب قبر یُس زن چھِ یُس متقی انسان آسہِ تٔمِس خٲطرٕ بنہِ جنتُک باغ یُس اللہ تعالیٰ بچٲیِن یُس زن اتھ کیٛاہ چھِ ونان اللہ تعالیٰ سُنٛد نافرمان آسہِ تٔمِس آسہِ قبرِ منٛز عذاب کیا کسی شخص نے آج تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر أسۍ چھِ ایمان اتھ کتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ تِکیٛازِ یہِ خبر دِژ اَسہِ کٔمۍ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِتھے پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرنہٕ پتہٕ چھُ تۄہہِ بیٚیہِ دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن مٲدانہِ محشر گژھِ برپا پُلہِ صراطٕچ منزِل یی بٕتھِ یم متقی آسن تم گژھن جنتس یم زن کافر یا یم زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ باغی آسن تم گژھن جہنم کیا کسی نے ہم میں سے جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اسہِ چھِ اتھ کتھ پٮ۪ٹھ ایمان کیونکہ یہ خبر لائی ہے صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ گو اتھے پٲٹھۍ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہن ہُنٛد تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتھ کیٛاہ چھِ ونان یہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یُس زن صفات تمن ہُنٛد تذکر کیا ہم نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ گو یمن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ یمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یم زن بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کتھن پٮ۪ٹھ ایمان انُن یہے گو ایمان بالغیب
गो गोडनुक शरत मुत्तकी बनने खातिर हमें उन तमाम बातों पर ईमान लाना है दिल से जिन बातों की खबर हमें दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गो मुत्तकियन हुंद गोडनुक सिफत युमिनूना बिल गैब, ये गैब पर ईमान लाते हैं। हाँ आज मुलहिद यम जन अल्लाह ताला इनकार करन वल यमन हुंद सारे खोत गोडनुक यस जन एतराज आसन ये हे तोय केमिस खुदायस पे वन ईमान अन असने वुशी सो अशो तोय का जनतस जहन्नमस पे वनन अत क्या वन भरोस करुन ये कि जन अस वुछ पन्नो अचो सत्य। मगर हम उनसे ये कहेंगे कि मुत्तकी बनने की या ईमान की सबसे पहली शर्त ही यही है कि हमें गैब पर ईमान लाना है। वो गोडनुक सिफत मुत्तकियन मज अवै हदीसन मज आमुत और यह फिक़ह इस्तिलाह कि यम सातन जन अकिस इंसानस सकरातुल मौत आस यानी मौत करीब आस, जब गरगरे का आलम होगा, गरगरे का आलम को यल तमिस रूह आस कब्ज कर गरगर यल तमिस लगे, बहरहाल उस वक्त अगर वो तौबा करेगा उसकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। अगर सह तम सातनस कलम पढ़ सह कलम यी कबूल क्या, क्योंकि अब तो गैब पर ईमान का माना ही खत्म हो गया। तिकाज वह वुच तम पन्नो अचो सत गरगर वुच पन्नो अचो सत मलाइका वुचन गरगर सह आलम बरज़ख हालात ब्रोट कन हालात यम जन वो अपनी आंखों से देखता है, इसलिए तम सातन तम सुन ईमान काबिल कबूल क्यों, तिकाज मुत्तकियन हिज सिफत युमिनूना बिल गैब, लेकिन अब गैब का मामला उसके सामने नहीं रहा। अवै सारी यम जन इनामात सारी बुनियादी ईमान इमारत खड़ा गसन वो कहां से शुरू होती है, युमिनूना बिल गैब, हमें गैब पर ईमान लाना। अच्छा मगर ये गैब पर ईमान अनन ये फिर भी ये दलीलों वराई, बल्कि अगर हम गौर करेंगे अल्लाह की जात पर और तीसा दलील अल्लाह ताला कायनातस में कुरान पाकस में बयान करमस कि हम इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि इस कायनात का कोई रब और खालिक है। इस काट में वुचान वन परस गो जन परस या प्योरस सारी दुनिया में फैलो वबा कोविड यथ वन सारियों वोन हे इन्फेक्शन वह सा फैल, क्या हम में से किसी ने उन वायरसों को अपनी आंखों से देखा वुचा कह, मगर अस ओन ईमान क्या डॉक्टरों वोन क्या साइंटिस्टों वोन, हालांकि उन्होंने चाहे दूरबीन से वुचा माइक्रोस्कोप से वुचा क्या वुचा, हमने उनकी बात पर ईमान लाया। सेम इथे पट अगर चे पान वायरस वुचने या साइंसदान वनन या साइंटिस्ट वनन हे आयरस मज हवास मज खबर कत्या बैक्टीरिया खबर कत्या जर्मस, क्या हमने उनको अपनी आंखों से देखा, मगर हम डॉक्टरों के कहने पर या साइंसदानों के कहने पर इस बात को कबूल बिल्कुल यह कथ कि यमन डॉक्टर है कुन सातनस गलती ति लगित, यमन साइंसदान है कुन सातनस गलती ति लगित इनको देखने में, मगर सादिकुल मसदूक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ली इल्म की बुनियाद पर वो बात कह रहे हैं। मुसलमान उस इल्म पर भरोसा करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भरोसा करके युमिनूना बिल गैब करता है, उस गैबस पर ईमान आना। तवै सन आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, हम अल्लाह की किताबों पर भी ईमान रखते हैं कि वह अल्लाह ने नाजिल की हैं, व रुसुलिही, साबिका रसूल पर, क्या हमने साबिका रसूलों को देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वुचा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या हमने उनको देखा, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर उनकी तस्दीक करते हैं। यह गो सोरी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी गए तुम लोग, तुमन में गोडनुक वसफ आसन ये कि तुम गैबस पे ईमान अन, और याद रखिए ये ईमान बुनियाद, तवे आव सारे खुद गोडनुक वसफ बयान करने यथनस कुस युमिनूना बिल गैब। दयम सिफत यमन मज व युकीमूना सलाह, ये नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया है रिज़्क़ उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी इन मोमिनन हिंद औसाफ निशानी अल्लाह ताला बयान करन कि मुत्तकी कुस गो, मुत्तकी गो गोडनुक यजन ईमान ये गैबस पे ईमान है, गैबस पे ईमान अनु मतलब क्या गो तुम वन में कुम चीज, एम पत यजन मन दयम सिफत व युकीमूना सलाह, ये नमाज कायम करते हैं, यम नमाज कायम करन
گو وچھو تُہۍ نماز کۭژاہ اہمیت تہٕ عظمت چھِ دیٖنِ اِسلامس منٛز کہ غٲبس پٮ۪ٹھ ایمان اننہٕ پتہٕ یُس زن دوٚیِم وصف متقین چھِ سُہ کیٛاہ چھِ یِم چھِ نماز قٲیِم کران وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. بہرحال نماز ہز کیا اہمیت چھ اور اللہ تعالیٰ سن وتہِ منٛز کیا خرچ کرنس اہمیت انشاءاللہ المستعان یہ پڑھو أسۍ پگہٕ کِس درسس منٛز. اللہ تعالیٰ منگو دعا کہ سُہ دین اسہِ صحیح یتھ کیا معناہن منٛز قرآن پاکس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق اور یم صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہن متقین ہٕنٛدۍ بیان کٔرمٕتۍ چھِ رب العالمین کرن تم صفات اس مز تہ پٲدٕ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.